تاتلتي تلفزيون تجرين على تسنبت كتري ساعة 6 فرقان زحزنا يوم على توزينات حجنا قريبنا لنا زينات ساعات بمراح أنا دخلت طفلة بمدام ملكت قنقوا سلمون هايلو بسم الله سومي استديو تلفزيون تجري حبرناكم سانحت كنقبرنا بسنة سانحكم كتكتاتلو دما عدمنا يو فلمان انقوعن مبل حد 220 شعاتنا عامت زخري عاود كنات عدوا بسلام مبصحكم مبصحنا بمال ناب فلماي زينا خنسجر فلماي زينانا ملختي بريزيدنت جيتاچو ردايو بريزيدنت جزاو من محدار تجراي آيتا جيتاچو ردا بمخنيات مبل حد 220 شعاتن زخري عاود كنات عدوا انقوع عبصحنا عبصحكم يلوم بريزيدنت جيتاچو اب زم حلالفو ملختي ازعلت ودقتنا ناب عاوتنا مقيار تمرتي نوسدلو كخون كم زلو دما غليصوم ناب زقصل زينا خسجر وقو كنات عدوا مزازمين ايتوم قدميوم زكايدو زنبرو صره بعداوያን ቃልስን ኣብ ታሪክ ዓለም ጸለም ተዝብታት ናይ ባዕሉ ፍሉይ ምዕራፍ ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ጽባህ ገብረዝጋቤር ካብ ዓወት ኩናት ዓድዋ ድማ ስጡም ብሄራዊ ሓድነትን ስምረትን ክንባሃር ይግባ ኢሎም ዶክተር ጽባህ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ተኸታቲልና ንመለስ ወለድና ዓዶምን ዓውዶምን ክብሮምን መንነቶምን نجازاتي أحليفهم نزين بهاب مس زمناوي عتكن سنكن زواننا سلطون سراويت بلعل حبون نحين صنعاتن جغنناتن سمراتن حبراتن تقاليصهم سعراينت الرغاغيصم يم بعر راس علولا راس مغشا باشاو عالمن كالوتن نمغاتمتم ببلحن بطببن بليصم ناي صلاي ناي وق كارتان حبريتان ازاويعم هزوناون حبرتون حدنتن اطناخيرو نخالوت ايثيوبياوان مقالستون قلو كيلو منقد مريحو زقصلو حكيمو اب تاريخ عالم فولي ترغم زلو ناي صلمت هزوتات نصانت زغهدن كالوت كورنعات عالم انصار زراوي چقونان قالستات زغوهار تاريخاوي بعال كمزغو كيلويو كاب تاريخ ممهارن موراسن نمبر اب تاريخ منبر سلازي قال اتي قندي قم نغر لومي اب كمي زمسله كنتات علنا مصاينا انتاي كخون يخيل تصبيت حزبنا لومي انتايو مواصو زخون كاوتو مكرو حلوف ولودنان انتاي كنمهار نخيل زبل عويوانين نايزي واني حزت تግራይ عدنا حبرتن حادنتن كماي ابز صمعا قدماوي معبالتات كعا ببرهان فتنت ابز لاوطلو تطو مبليع عودنان عندنان ببلحاتن بسنكتن بسخنتن كنري اب نقددلو قطين اوان مهلاونا يفلط سلازي كمتي امراحي حساب نايز عامت بعلنا زحبرنايو كبرتات بعل عدوا عقيبنا سلامنا او حسنا زبلت اون كسفح غيرنا حدنتنا زياده كسطم مورال حزبنا كبرخ هلو صقاماتن عصوتاتن عدنا بوانون بلعل تخرتن كنفتح زتبتنو عقمتاتنا كنأكب غزاتنا كنملس تمزابلتي وغناتنا سقايم كبقع تجراينا بدقة خمسة تحفر كم حلف ولدنا بعلي كنري مس محبرسة عالم ذات أساسرنا سطوم كالتشرال دبلوماسي سراحتي بعتو كنسرح كم ولدنا كنحبر كنسمر كنبلح أبزقبنا وسانا وانا لنا كنات عدوا ناي تاريخ تصلم تزبتات حدش معرف الزخفتن لعلنت صعدو زبقعلون فولي فصامه إلهم منستر ديتا بهلن توريزمن فيدرال دكتور اندغنا بابا اب كتم عدوا ترخيبهم اب زم حلالفو ملختي دكتور اندغنا وسيخم نتاريخ عدوا زمتن ناي توريزم سرحتي كنسرحينا لهم اب زم حلالفو ملختي كم صعب قربي حبيرنا نكتاتل ለሚቀጥሉት የሰላምና የብልጽግና ጊዜ ለውጦችና አስተሳሰቦች የሚፈለቁበት ቦታ የትውልድ ቅብብሎች የሚደረጉበት ቦታ አደራዎቻችንን የምናስቀጥልበት ቦታ የነጻነት ባለዕዳዎችና ወራሾች መሆናችንን የምናስቀምጥበት ታሪካዊ ስፍራ ሆነን ይህን በዓል እውን እንድናደርግ አስተሳሰባችን እንዲቀጥል ታሪክነት ባሻገር በአመት አንዴ ሳይሆን በየቀኑ ስራዎቻቸውን የምናወሳበት የቱሪስት መስህብ የምናደርግበት
ልዩ ልዩ ወጎች ቅርሶች ተሰንደው በተገቢውና ማራኪ ትረካዎች ተቀናብረው በአስጎብኚዎች ተደራጅተው በሙሉ መልካቸው ወደፊት እንደሚቀየሩ ከባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር ሆነን በጋራ ለመስራት በዚያ አጋጣሚ ቃል ለመግባት እፈልጋለሁ። ኩናት ዓድዋን ትንዝክር ሕብረትን ሓድነትን ኢትዮጵያውያን ብምዝካር በዝሕ እዋን ድማ ተፈሪሙ ዘለው ውዕሪ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ኮይኑ ክትግበር ከም ኣፍሪካ ሕብረት ብሓባር እንወፍረሉ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ተወካሊ ኣፍሪካ ሕብረት ሜጀር ጀነራል ዓብድላጢፍ ራጁ ኣብ ከተማ ዓድዋ ተረኺቦም ኣብ ዘመሓላለፈዎ መልእኽቲ ከም ስዕብ ክቐርብ እዩ። This is a pivotal moment in African history that resonates with us, not only with Ethiopians, but the rest of the world. I am highly honored to stand here before you today on this momentous occasion as we celebrate this historic victory of Adwa. The victory won through unity, determination, resilience. It's not just a triumph for Ethiopia, but a beacon of inspiration for Africa and the world. It symbolizes the unyielding spirit of a people determined to protect their sovereignty and dignity against all odds. The legacy of Adwa teaches us that peace and unity are the cornerstone of a strong nation. As we gather here today to chart a path towards a future of enduring peace and development. Just as the Ethiopian forces stood together in 1896 to secure victory, today we must stand together in commitment to peace, reconciliation, and national healing. The Pretoria Peace Agreement, which was brokered by the African Union on the 2nd November 2022, marks a pivotal moment in Ethiopia's journey towards sustainable peace. It is a testament to the courage of Ethiopian people and their leaders to choose dialogue over conflict, unity over division, and hope over despair. But peace is not just the absence of war. It requires a sustained effort in rebuilding trust, fostering reconciliation, and ensuring justice and development for all. The road to lasting peace is not just an easy one, but with a collective will and commitment, we can overcome the challenges that lie ahead. Today, let us draw from the victory of Adwa and reaffirm our commitment towards dedication to implementing the Pretoria Peace Agreement in its entirety. ዝኸበርኩም ተመልከትና መበል 129 ዝኽሪ ዓወት ኩናት ዓድዋ ኣብ ከተማ ዓድዋ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተኸበረ እዩ። ቴሌቪዥን ትግራይ ካብ ዜና እወጃ ወሲኹ ኣብ ቀጥታ ፈኖ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ናባኹም እናብፅሐ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ። ሕዚ ድማ መሳርሕትና ተስፋ ዝጊ ዓስበይ ካብ ከተማ ዓድዋ ኣከባብራት በዓል እንታይ ከም ዝመስል ሓበሬታ ክበና ኣብ ቀጥታ ፈኖ ይርከብ። መቐጻል ትኽእል ኢኻ ተስፋ ዝጊ እንኳዕ ኣብፅሕካ። ክቡራት ተመልከቲ ቴሌቪዥን ትግራይ እንኳዕ ንመበል 129 ዝኽሪ በዓል ኩናት ዓድዋ ኣብፅሐኩም ክንብል ንፈቱ። መበል 129 ዝኽሪ በዓል ኩናት ዓድዋ ኣብዚ ኣብ ከተማ ዓድዋ ኣብ እግሪ እምባ ሶሎዳ ብድምቀት እዩ እናተኸበረ ውዕል ዘሎ። ዝተፈላለዩ ምድላዋት እውን እናተሳለጡ ውዒሎም ኣለው። ናብዚ በዓል እዚ ንምድማቕ እዚ በዓል እዚ ንምኽባር እውን ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽብሃ ገብረዝጋብሔር ሓዊሱ ኣቦ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ከምኡውን ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትር ቱሪዝም እንደገና አበበ ሓዊሱ ተወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካን ካልኦትን ኣብዚ በዓል ተረኺቦም ብድምቀት ንክኽበር ኣብዚ ተረኺቦም ውዒሎም ኣለው። ዝተፈላለዩ ባህላዊ ምርኢታት ኣብቲ በዓል ኣብቲ እዋን ኩናት ዓድዋ ዝነበሩ
ኣቦታትና ኣዴታትና ጅግንነት ፍጹምሎም ዝነበሩ መሳርሕታት ሒዞምውን ባህሊ ምርኢት ዓድዋ ኣብዚ ብድምቀት ዝተፈላለዩ ምርኢታት እናርአዩ ውዒሎም ኣለው ብሓፈሽኡ ኩናት ዓድዋ መርኣያ ጅግንነት ጽንዓት ሓቦን ሓድነትን ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾነውን ኣብዚ በዓል እዚ ብዝተፈላለዩ ኣካላት መልእኽቲ ተመሓላሊፉ እዩ ኩናት ዓድዋ እንትነኽብር መኸንበቲ ኣብ ሰሓጢት ጉራዕ ከምውን ካልኦት ግንባራትን ዓውደ ኩናታትን ዝነበሩ ብተጋሩ መሪሕነት ዝተፈጸሙ ጅግንነት ዝተረኣየሎም ዓውደ ግንባራት ናታቶም መኸንበቲ ከም ዝኾነውን እዩ ኣብዚ መድረኽ እዚ እናተዘረበ ውዒሉ ዘሎ ብሓፈሹ ብዛዕባ ኩናት ዓድዋ ወጻእተኛታት ጸሓፍቲ ታሪኽ ብፍላይ ድማ ራሽያውያንን እንግሊዛውያንን ሰፊሕ ታሪኽ ከም ዝጽሓፉን እዚ ታሪኽ እዚ እውን ከም ሰነድ ተጠቂምና ከም መርትዖ ተጠቂምና እዚ ታሪኽ እዚ ኣብ ዩኔስኮ ንኽምዝገብ ግደ ተጋሩ ዝዓዘዘ ከም ዝኾነውን ለበዋ ቀሪቡ ኣሎ ኩናት ዓድዋ ካብ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ሓሊፉ ንነጻነቶም ዝተቃለሱ ካልኦት ከም ናይ ካሪቢያን ሃገራት ዝኣመሰሉ ህዝብታት እውን ሓደ ዓብዪ መርኣያ ከም ዝኾነ ጽንዓት ተጋሩ ጅግንነት ተጋሩ ብሓፈሹ ኣብ ኩናት ዓድዋ ዝነበረ ሓድነትን ተምሳሌት ነጻነቶም ዝቃለሱ ካልኦት ህዝብታት ከም ዝነበረ ከም ኣብነት ወሲዶም ይቃለሱሉ ከም ዝነበሩ እውን ኣብዚ በዓል እዚ ተገሊጹ ኣሎ ብሓፈሻ ዓወት ኩናት ዓድዋ ጽንዓት ጅግንነት ይከኣል እዩ ባህላይነት ጥበብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ልዕሊ ኩሉ ሓድነት ተጋሩ ዝተረኣየሉ በዓል ከም ዝኾነ ኣብዚ መድረኽ እዚ ኣብዚ በዓል እዚ እናተዘረበ ውዒሉ ኣሎ ታሪኽ ዝምስክሮ እውን ከምኡ እዩ ስለዚ በዓል ዓድዋ እዚ በዓል እዚ ናብ ረብሓ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ዝብል እቲ ዓብዪ መልእኽቲ እውን ነይሩ ካብ ዶክተር ኣጽብሃ ጀሚሩ ክሳብ ሚኒስትሪ ዲኤታ ቱሪዝም ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ተወከልቲ እውን ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዚ እዩ ኣብ ዓድዋ ብርከት ዝበሉ ታሪኻዊ ቦታታት ኣለዉ ይኹን ዳ እምበር ክሳብ ሕዚ ናብ ረብሓ ዝወዓለ ኣይኮነን እቶም ከባቢታት ዝለምዑ ኣይኮኑን መስሕብ ቱሪዝሙ ኣይተቐየሩን ምንጫታዊ ኣይኮኑን ስለዚ እዚኣቶም በብዓመቱ በዓል ኩናት ዓድዋ ኣብ ዝኽበረሉ እዋን በብዓመቱ ቃሊእቶ እዩ እዞም ቦታታት እዚኣቶም ናብ ረብሓ ንኽውዕሉ ይኹን ዳ እምበር ካብ እምኒ ሰረት ምቕማጥ ሓሊፉ ክሳብ ሕዚ ዝተፈጸመ ነገር የለን ስለዚ እዚኣቶም ካብ ቃል ብዝዘለለ ናብ ተግባር ክእቶ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ናይ ኩሎም መልእኽቲ እውን ነይሩ ብሓፈሻ እቲ ህዝቢ እውን እዚ በዓል እዚ ካብ ገዝኡ ብንግሆ ተስዩ በርባዕትዩ ኣንፈት ናብዚ ናብ ብተለምዶ ሰልፊ ሜዳ እናተባሃለ ናብ ጽዋዕ ቦታ መፅዩ ብድምቀት ኣኽቢርዎ እዩ ካብዚ ብምቕጻል እውን ዝተፈላለዩ ምድላዋት ቀጸልቲኦም ዝኾኑ ብሓፈሻ ግን ኩናት በዓል ኩናት ዓድዋ በዓል ዝኽሪ ኩናት ዓድዋ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራሕ ዝኽበር ዘይኮነስ ብዙሕ ተመክሮታት እንወስደሉ ሓድነትና እነስጥመሉ ካብ ኣቦታትና ዝወረስናዮም ሓድነትን ጽንዓትን ናብ ተግባር ቀይርና እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ናብ ረብሓና እንቕይረሉ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝብል ናይቲ ኣብዚ በዓል እዚ ዝተሳተፈ ህዝቢ ናይቶም ኣብዚ ዝተሳተፉ ኣመራርሓን ካልኦትን መልእኽቲ እዩ ነይሩ ናይ ልምዓት ውዕሎና እዚኣቶም እዮም ዝመስሉ እቲ በዓል ግን ምኽባሩ ሕዚ እውን ክቕጽል እዩ ኣታኽልቲ ይቐኒየለይ ትርጉም በዓልን ኣከባብራን ከምኡ ድማ ዝነበሩ ሓበሬታታትን ካብ ከተማ ዓድዋ ንዘሕለፍካልና መሳርሕትና ተስፋ ዝግዕ ዓስበይ ኣዚና ኢና ነመስገነ ሰናይ ናይ ስራሕ ግዜን በዓልን ክኾነልካ ድማ ተመኒና ናብ ዝቐጽል ዜና እንትንሰግር ዝኸበርኩም ተመልከትና ብሽም ዓወት ኩናት ዓድዋ ኣብ ዓድዋን ከባቢኣን ዝተነበሩ እምነ ኩርናዓት ዛጊድ ብዘይ ምስርሖም መንግስቲ ዳግም ቆላሕታ ሂቡ ክሰርሓሎም ነበርቲ ከተማ ዓድዋ ፀዊዖም ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ኣዘረድባቶ መላ The victory of Adewa inspired other African post-colonial movements seeking independence. አፍሪካውያን ዓወት ዓድዋን ትገልጽዎ ለዓላውነት ሃገር ዘኽበረ ጮራ ነጻነት ጸለምቲ መሰረት ፓን አፍሪካኒዝም ዓለም ኣብ መንጎ ጸለምትን ጻዓዱን ዝነበረ ዝተሰሓሓታ ኣረዳድኣን ንኽቕየር ዝገበረ ምዃኑ እዩ። ኣብዛ ነጻነት ኣፍሪካ ዝተበሰረላ ከተማ ዓድዋ ምህናጥ ዩኒቨርሲቲ ፓን አፍሪካ ሓዊሱ ካልኦት ነቲ ዓወት ዘመላኽቱ ስራሕቲ ልምዓት ንምስላጥ ተባሂሉ ብዙሓት እምነ ኩርናዓት ተነቢሮም እዮም። ነበርቲ ተኸባቡ ውን ካብዞም ልምዓታት ተጠቀምትን ምዃን ብሂጎም መንባሮም ይዛረቡ። ኣብ ከተማ ዓድዋ ጥራሕ ብሕብረት ኣፍሪካ መንግስቲ ፌደራልን ካልኦት ኣካላትን 5 እምነ ኩርናዓት ተነቢሮም ይርከቡ። እቶም ዝተቐመጡ እምነ ኩርናዓት ግና ዛጊድ ከም ዘይተሃነጹን ንክህነጹ ምንቅስቓሳት ውን ከም ዘየለ እዮም ዝገልጹ። ጠቕላላ ራዊሕ ይፈልጥ ትግራይ ኩናት እንትመጽእ ጥራሕ ተሓዋዊሩ ኢና ኩናት ከምበር ኣብ ረብሓ መጺኻ ሹም እምበር ተግባር የለን ኩሉ ግዜ እምነ ዓረቕ መጥ ልምዓት ክልምዓ ይበሃል እምነ ኩርናዕ ክቕመጥ ተለማ ዳርጋ ተደምዲሙ ዝተሰሪሑ እዩ ዝመሰለና ሽዑ
كمزيل اندحار زملسي مثلنا زي من عرض كأمط وخلوا يبتصحم يو كم أفريقاوي يخاري عمل سقميت أم خيرم أقميت أزبل دايني ومبرة كاري سنة صار حوالين تصار حوالين يرمجن ታሪክ ሰሪሖም ንሞተዋሉ በበዓመቱ እምነ ኹርናዓት ካብ ምቕማጥ ሓሊፉ ንሓርበኛታትን ብሓፈሻ ድማ ንነባርቲ ከባብን ዝረብሕ ስራሕ ኣይተሰርሐን ዝበሉ እዞም ነበርቲ እቶም ተቐሚጦም ዘለው እምነ ኹርናዓት ክህነጹን ተረባሕቲ ክኾኑን ይሕብሩ ተረብሓናሉ የለን ዓመት ታብ ምኽባር ወጻኢ ካሊእ ተገበረሉ ነገር የለን ሕዚ እዚ ዘይኮነስ እቲ እግሪ ሰለዳጉኒ መናፈሻ ኮይኑ ክስራሕ እዩ ዝብል ናይ ቱሪዝም ሓላፊት ነይራ ናይ ኢትዮጵያ ቀድም ሕዚ ታዘረው ሓሊፉስ ምንም ተሰርሐሉ ነገር የለን ዝኾነ ይኹን ኣፍሪካውን ታብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ኣፍሪካውያን መጽኦም ጉኒ ይዛረው እዮም ታብ ዘረው ሓሊፉ ምንም ተራሕናል የለን ንሃርበኛ ትመልእኽቲ ዘሕልፍ እንተናሰ ወዲብካ ዝኾነ መርኣያ ክግበረሉ ነይሩ ዋላ ትናው ጅባ ካልእ እንተቀረየ ንታሪክ ዝኾን ንሽተይዶ ሓደነ ዕሩይ ነገር ምተገብረ ሒዝዎ ይኸድን ነቶም ዳሕሮት ወለዶ ንዖም ይጸንሕ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ብዘይ ኣፈላላይ ኣብ ልምዓት ክንወፍርን ንወለዶታት ዝሳገር ህያው ታሪክ ክነውርስን ይግባእ ክብሉውን እዞም ነበርቲ ይጽውዑም 23 ምኽባር ትርጉም የብሉን ዘረባ ኢና ንሕልፈለና እምበር ዝተኸልና የትካል ይብልና ኣብ ትካል ነውዕሉ ኣብ ሰነድ ጉን ንሰነድ ምክንያቱ ጥራይ ሹም እናሓለፈ ዝውለድ ዘሎ ኮበለ ይዝብለና ኣሎ ምክንያቱ ዝረአ ነገር ስለዘይብልና ነትወለዶ سرحنا إنا خنار يا زلنا. نركب نحنا نتحاورنا نتصنعنا صنعة حبرة لمعة نطليو زي شنفلو صلاة يلي زي حلفلو حزب يلي حادنا التراي كنسفنا لنا لو معمز زخبر مبل حدميتن 29 زخري عند علامو اتوم اب كتما عدوان كبابيان استقمطو امن خورنعات كمي تهانيصوم ናብ ረብሓይ ቀየሩ ዝብል ምስ ሰብ ሃፍቲ ዝምልከቶም ኣካላትን ተዛቲኻ አንፈዝ ዝቕመጠሉ ከም ዝኾነ መተሓባበሪት ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ተኸተማ ወይዘሮ ገነት ተኽሉ ይገልጻም ናይ ኢኮ ቱሪዝም ዝኾኑ ቦታታት ብፍላይ ቶም እምነ ኹርናዕ ተቐመጦም ቦታታት ብኸመ እዮም ከም በዓልና ከም ዓቕምና ክንሰርሖ ዝግበአና እንታይ እዩ نمن يخاخ تلعله نختما تلعل ننجار تلعل نخلل تلعل كم خا مس بهال توريزم منون مس بيرو بهال توريزم منون زيو لو معمت بعل طرح مخار زي خونس حدا ناول مع السجرلو تايو لو معمت تايكا اسيرنا خنكيدلنا تايكا جميرنا خنكيدلنا زل نجار ايو تتحز له كم تلمناون زيو مالت زتتحاز تلمي عود كخون زتحساسبا تن حلافيت كل زملكتو اكل حجاز كخون دما صوعن لحدميتن 29 عود كنات عدوا حدنتن سمرتن تግራይ ዘገልብት ክኸውን ከም ዝግባእ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ቢሮ ነዚ ዝበለ መድረኽ ዓውዶ መጽናዕቲ መበል حدميتن 29 عود كنات عدوا ኣብ ከተማ ዓድዋ ክብርታት በዓል ዓወት ዓድዋ ንሰላምን ሓድነትን መጻኢ ትግራይን ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብዚ ተኻየደሉ እዋን እዩ ንጸብጻብ ሰለሞን በርሀ ንሳተስፋይ مبل 129 عوت كنات عدوا أبتا تاريخاويت كتم عدوا كبرتات بعل عوت عدوا نسلامن حدنتن مزايد تجراين بزبل مري حسب مدرخ عودة مزنعتي تخايدو كنتيبا كتم عدوا أي تتسفاي كبرو ولد بعل عوت عدوا نوزعات هزبتات برنت أنت زبسرة كم زخونا نزيزمت انسراح كم زي تسرحلون بمقلات بب معرافو زتفترو جاقانو دما كخبرون نغط علي حدنتنان سمرتنان كنت كاملو ميقبايلهم حلا في بيرون بحلن تريجم تجراي دكتور أصبحا قبر قزابير ادمع عدوا نبرو سرحتات جننة تجارو كسندو كم زلوا ومن بعل عدوا دما مجلس حدنتن سمرتن تجارو كم زخنن حبيرم أب عالم لخامت السارون عود كنات عدوا لعل جدا لو كم عدل كنت كمل يجباز ولو دكتور أصبحا كل تجراوي قبل معات عدوا الجامو كبركت تسويعم تساتفت تزاتا نزح حلفو 29 عامتات استفلالو مصنعتا وصحفات مطبوعاتن كاب مقراب بزلله ابايتا زنطبه ነገር የለን እዚ ድማ ንሓስቦን ንብሎን ንምትግባር ንጽገም ከም ዘለና ዘመላኽት ይሎም ዓድዋ ናይቲ ኣብ ዓድዋ ዝተወለደ ጥራሕ ዘይኮነትስ ናይ ኩሉ ትግራዋ እያሞ ኩሉ ትግራዋይ ንልምዓት ዓድዋ ዝከኣሉ ክገብረለዎ ዝበሉቶም ተሳተፍቲ ሕብረትን ሓድነትን ንምጥንኻር ኩሉ ትግራዋይ ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም ወለድና ንምስናድ ግዜን ፍልጠትን ኣይነበሮምን ዝብርኢቶውን ዝቀረበ ኮይኑ ጉዳይ ምስናድ ታሪኽ ንጽባሕ ዘይብሃሉ ውራይ ክኸውን ድማ ኣብቲ ዘተ ኣጽንዖት ተዋሂብዎ እዩ على زيناتاتنا وزيزازمنا زخبركم تملكتنا مريزكم سلتكتاتلنا كبرت هابلنا دقيمنا انكوعنا من بالحدميتن 29 عاوت زخركينات عدوى بسلامة وصحكم سلام